मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। समस्त को ख्रीष्ट प्रेम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने आपण प्रत्येक को प्रेज द लॉर्ड आउ गोटे वीडियो को आपण मान स्वागत। आज वीडियो टॉपिक कौन ता ऑलरेडी आपण थंबनेल देखिक आपण जानि सारी जे घटनाटी अविश्वसनीय हेले मध्य घटनाटी सत्य अटे। 200 महिला से हिंदू धर्म परित्याग कले और सर्व सम्मुख से शपथ करथिले शपथ करथिले जे आमे माने और राम को मानिब नाही, आमे माने हिंदू धर्म परित्याग कलु एभली से शपथ कले। तबे प्रिय बंधुगण कथाटी सत्य अटे। आजिकाली जेकोसी व्यक्ति जेकोसी धर्म को से आपणाई पारुछि, ताको ग्रहण करि पारुछि, एथरे कोनो संदेह नाही। जने हिंदू ख्रीस्टान मध्य हेई पारुछि, जने ख्रीस्टान हिंदू मध्य हेई पारुछि। तबे अनेक क्षेत्र देखा जाए आमर भारत वर्ष एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र अटे। एठारे समस्त व्यक्ति माने समाने निज निज धर्म को समाने परिवर्तन करि परिबे, जे कोनसे धर्म को समाने ग्रहण करि परिबे, एथिरे कोनसे संदेह नाही। तबे अनेक क्षेत्र रे देखा जाए जे जेतेबेले जने ख्रीष्ट धर्म परित्याग करी हिंदू हुए सेतेबेले कौनसी भी प्रतिक्रिया प्रकाश पाएनि। ख्रीष्ट विरोधी माने समाने आनंद करती आउ समाने उल्लास करती एवं समाने कहती जाहु जहा हैला बहुत भल हैला। आउ समाने ख्रीष्ट धर्म परित्याग करी पुणी थरे समाने हिंदू हेले, समाने आमर धर्म रे समाने मिसिले। किंतु जेतेबेले जने हिंदू धर्म परित्याग करी जेतेबेले ख्रीष्ट धर्म को ग्रहण करे, प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जेतेबेले जने विश्वास करे, सेतेबेले कौन हुए? सेतेबेले ख्रीष्ट विरोधी मानक भितरे अनेक प्रकार असंतोष देखा दिए और सेमाने अनेक क्षेत्र रे कौन करती ठेंगा बारी धरी विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र धरी सेमाने ख्रीस्टियन मानक उपरे आक्रमण करिथांती। विशेषकर जो माने नुआ ख्रीस्टान माने नूतन भाव जो माने हिंदू कन्वर्ट होई जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करिथांती समान को समाने आक्रमण करिथांती। किंतु जतेबेले जने ख्रीष्ट धर्म परित्याग करी हिंदू हुए सेतेबेले समानक मध्य रे आनंद देखा जाए, समाने उल्टा समाने खुशी होंती जाहु जहा भी हैला बहुत भल हैला। तबे आजिर भिडियो आम देखु ये जो 200 जन महिला एमान कई फोर्स करना, एमान कहीं प्रलोभन देखी ना, एमाने निज इच्छा स्व इच्छा से माने प्रकाश करुचंती, समाने स्वीकार करुचंती जे आमे माने आउ राम को मानिबो नाही। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 2, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को आमे माने हिंदू धर्म परित्याग करलु। तबे प्रिय बंधुगण आपण मन कौन प्रश्न अच्छी कमेंट माध्यम जन पारि। जेतेबेले मु ए वीडियो देखिले सेतेबेले मोर आउ गोटे कथा मन पइला। प्राय 1 वर्ष पूर्व एक्जाक्टली यही भली एक घटना घटी थिला। प्राय 1 वर्ष पूर्व प्राय 1000 रु ऊर्ध्व लोक माने हिंदू लोक माने आ सेमाने शपथ पाठ करथिले सर्व सम्मुख रे जे आजि ठारो आमे माने राम को मारिबो नाही, आमे माने जी ठारो हिंदू धर्म रे रहिबो नाही,
ଆମେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ। ଏଇଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟେ ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଳି ଦିଆଯାଏ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଳି ଦିଆଯାଏ, ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ତାକୁ ଛାରଖାର କରାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବା ହିଂସା, ଈର୍ଷା ମନୋଭାବ, ଯେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଆମର ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ, ବା ଆମର ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି ସେମାନେ କାହିଁକି ମୁସଲିମ ହେଲେ, ବା କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ଘଟୁଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ, କୌଣସି ରୂପରେ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ତେବେ ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆମର ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଯେପରିକି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 24ରୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବେ, ଆଉ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଧିକାର ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ହେଉଛି 5ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିଛି ନିଜେ, ଯେ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଗାଁରେ ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ବା ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ, ତୁମେ ଗାଁରୁ ବାହାର, ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲ। ଆଉ ନିରୀହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନିକି ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଉଲ୍ଟା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ କରିବେ, ଉଲ୍ଟା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଫସିଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 101% ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ଯଦି ସେମାନେ ଯାଇକି ଥାନାରେ କେସ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଦେବେ ଥାନାକୁ ଯାଇକି, ଉଲ୍ଟା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଉଲ୍ଟା ଫସିଯିବେ ସେ ଭିତରେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହେ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଆସୁଛି ଯେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ତ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ସେ ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତେବେ ଆମେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା 200 ମହିଳା ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଶପଥ ପାଠ କଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ରାମକୁ ମାରିବୁ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ। ସେମାନେ ଏପରି ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖାବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାରିଛନ୍ତି, ତେବେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ এই ବିଷୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଡର ଚାଲିଯାଉ ଯେ କାଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, এই ଯେଉଁ ଡର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର ହଉ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।